ফোকাস অন লিটিল থিংস ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱤ ᱟᱵᱚ ᱨᱮᱥᱯᱮᱠᱴ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ? ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱜᱮ ᱜᱷᱚᱲᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱜᱷᱚᱲᱤ ᱟᱵᱚ ᱴᱟᱭᱤᱢ ᱥᱮ ᱥᱚᱢᱚᱭᱮ ᱮᱢᱟᱵᱚᱱ ᱜᱮᱭᱟᱭ। ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱷᱚᱲᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱯᱮᱭᱟ ᱠᱟᱴᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ। ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱠᱟᱴᱟ ᱢᱤᱱᱤᱴᱮ ᱰᱤᱯᱷᱟᱭᱤᱱ ᱜᱮᱭᱟᱭ, ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱫᱚ ᱥᱮকেন্ডে ᱰᱤᱯᱷᱟᱭᱤᱱ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱫᱚ ঘন্টা সে আওয়ারে ডিফাইন গিয়ায়। এবার আবো সেকেন্ড বন ইগনোরে গিয়া ও নিতো তো 12 সেকেন্ড 5 সেকেন্ড মিনিট তো এখন আমদা দেরি তো ঠিক গিয়া নুঙ্কা বন মনে গিয়া মেনখান সেকেন্ডা হ মূল্য মেনা আকাদা। সেকেন্ডা মূল্য উনিকে বুঝায় যাহাই রেন পেশেন্ট হসপিটাল রে এডমিট মেনা আকাদিয়া। উনি সেন কাতে কুলি লেখান গে বুঝাবন যে মিটাং সেকেন্ডা মূল্য তিনোক কানা। তাই সেকেন্ড বন রেসপেক্ট এমা তবে গে তো মিনিট বন রেসপেক্ট দাঁড়াया। আর মিনিট হেज लेनखान মনেয়াবন নিতো তো দেরি গিয়া आध घंटा से 30 मिनट होते आड़ी गे देरी गया, मिद घंटा हो आमदा देरी गया। तो नौका मने काते आबो चेद हो बांगबन चिकई गया। उन उक्तो बांगबन गेला जे मिनिट किन्तु बाय तिगो थीर आकानाय, मिनिट काटा दो आचुरिदिक कानाय। और उन उक्तो गे नेल तियोगाबन जे 60 मिनिट होइना। जखन गे 60 मिनिट होइना मिद घंटा रेबन सेटेर गएना। তাই মিনিট বাংবন রেসপেক্ট লে দেখান তবে ঘন্টা চিকাতে বন রেসপেক্টিয়া। তাই ঘন্টা হ যদি বাংবন রেসপেক্টিয়া দিন মিটাং দিন চিকাতে বন রেসপেক্টিয়া। আর যখন গে আবো ঠেন মিটাং দিন সেটারোয়া তখন গে আবো দিন হ যেন বাংবন ইগনোরে মা। মিটাং দিন ইগনোর মানে মিটাং সপ্তাহ হিজুগ গিয়া। আর মিটাং সপ্তাহ ইগনোর লেখান মিটাং চাঁদো ñamaबन। चाँदो जदि बन इगनोरिया उनका काते के किन्तु आबो मिटांग सेरमारे हबन सेटेर गदोआ। तबे नोंका काते समय पारम चालाक काना आर समय दो ओना सेकेंड खन गे आम ठेन हेज लेनाय। ताई सेकेंड बन इगनोर लेखान नुकु हो बांग बन ñam गिया। ताई हुडिंग जिनिस को अवश्य बन रेसपेक्ट आकोआ। आर हुडिंग जिनिस को बन रेसपेक्ट दाड़ेया को खान तबे गे किन्तु आबो मारांग को बन अचिव दाड़ेया। তাই হুডিং জিনিস করে বন ফোকাসা মারাং কদ এমনি রেগে বন ñama। থ্যাংক ইউ।